Hej, gramy dalej w Ghost in the Shit. Bardzo boję się tego odcinka, no bo w nim powinno się znaleźć pewne wyzwanie, które jest dość trudne dla mnie i nie wiem, czy mu podołam, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że mi się uda, ale no nie mogę wam tego obiecać. Jest ono możliwe do pominięcia, więc w razie czego oszukam pierwszy raz w swojej historii nagrywającego let's playe. No ale zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. A teraz skierowaliśmy się do przebieralni. Tam jeszcze chyba coś było. Jakieś notatki, papiery. If by any chance anything legible was ever on this paper, now it's certainly impossible to read. Obskurne miejsca, a co do papierzysk, no to niestety teraz w większości będziemy trafiali na takie, które nie mają nic konkretnego do przekazania, no ale na wszelki wypadek warto je czytać. One thing is certain. Sector Omega didn't mean to save our forests. More ladybird writings. Does anyone have anything against those pretty little creatures? Ja szczerze mówiąc nie mam nic do biedronek, aczkolwiek ostatnio w Polsce coraz częściej dochodzi do swego rodzaju inwazji tych stworzonek uroczych. No i generalnie groźne mogą być te biedronki, które nadlatują do nas, czy napływają do nas bodaj z Ameryki. Nie wiem, skąd one się dokładnie wzięły. Te polskie biedronki są rzecz jasna pożyteczne. Biedronka, ile? 7-kropka chyba? To jest taka polska biedronka. No ale trudno byśmy patrzyli na biedronki, licząc ile jest na nich kropek. A flyer for the Church of the Holy Koipu Beast Slayer. People are so creative nowadays. Kościół Nutri. Ciekawe. Zwróćmy uwagę na ten wydobywający się z szafki dym. For heaven's sake, fire! That was the last thing I was missing here. A fire in the factory. Calm down, boy. Let an old fireman have his afterlife pipe. Who are you and what are you doing stuck in the locker? I am Scott Piper, the totally retired fireman, and I happened to appear in the locker somehow. And who are you, boy? I am Ghost in the Sheet. My pleasure. And what brings you to Omega? I am looking for the reason for Omega's current state. Creditable work. Tell me more about yourself. Well, my boy, there's nothing that interesting about old me. Once a fireman, always a fireman, they say. And now, since my candle went out, I sit here in the locker and smoke my most favorite pipe. To be honest, I thought the afterlife would be a bit different. But could be worse too. What happened to you that you ended up like this? I don't know either. One moment I was walking down the corridor, and the next I found myself stuck in this locker. So I figured out that I was probably dead. On the other hand, I am over 60, so I'm not bothered by that fact. Sooner or later, I'd probably have ended up in this locker anyway. I'm not sure that this locker was your final destination. Well, at least I have my pipe with me in here. Tell me about Sector Omega. Sector Omega? That was a big enigma for us all, my boy. But we didn't care. There was plenty of work, so there was no time to think about what we actually do. Isn't it funny? Only here in the locker I started to think about the factory. But it's a bit late, isn't it? A little bit, yes. What can you tell me about... Teraz wypytamy tego pana o poszczególne osoby, zaczynając od Hansena. Hansen. Well, my boy, Hansen and I were the best of friends for many years. We experienced so much together. But Hansen, my boy, Hansen went nuts. How so? Imagine that. He started to suspect that Omega's just a cover for some terrible conspiracy and other paranoid delusions. Moreover, he told me that everything originates in the cellar, and that's why he changed the door code all the time. Poor boy. I wouldn't wish such a fate to anybody. And to my best friend, that's just sad. And did you meet him a lot before he died? Not much. When Hansen found out I wasn't interested in his tales, he found a new victim. That youngster, Niels. I fear he completely fooled him.
Well, looking around me, I'd be more inclined to trust Hansen. We shall see what Omega really hides. No właśnie, na razie ta Omega jest miejscem nieprzeniknionym, bo w zasadzie trudno zrozumieć, co się tu stało, o co tu chodzi. Dziwne miejsce. Dirac. Jacques, he's a very nice boy. We had a lot of fun together. When he wasn't working, that is. Otherwise, he was razor sharp. Niels. I didn't know Niels much. He spent a lot of time with Hansen and Larissa. Rumors go that he even got involved with Larissa. But that's just among us, my boy. Kurt. Strange fellow. I hardly ever really met him, but he was omnipresent in his rules and regulations. Larissa. We won't speak about Larissa, my boy. I made a faux pas, and I haven't been able to see her face to face since then. That won't actually be a problem in your case, unless someone lets you out of the locker. No way. I have my pipe here, and I'm completely happy. No tak, dobrze mieć swoje parę metrów kwadratowych, swoje takie, do których nikt nie zajrzy, w których czujemy się bezpieczni, także nie dziwię się. That's enough for me. Chociaż to odrobinę klaustrofobiczne chyba, tak mi się wydaje. I found out about the fire in the factory in your report. That's true, and to tell you the truth, my boy, that was too much for me. I'm no youngster anymore. But I'll tell you something. I have the feeling that the fire was started by someone to divert our attention. What makes you think that? Everyone was running to Hall B to extinguish the fire. It was really hard work, but eventually we succeeded. But now listen to this. I returned to the dressing room to change my clothes, and a couple of lockers were wide open, as if someone had been searching for something in there. In all the time I worked in Omega, I don't remember anything else like that happening. That's definitely weird. A thief, maybe? That doesn't make any sense. Nobody gets past Jacques, and it couldn't have been an inside job. Why not? Because when you sign the Omega contract, they give you a locker. And since I've been here, and that's quite some time, none of those opened lockers were ever assigned to anyone. So it looks like a random thief. Well, the strangest thing is that only those lockers which were never used were opened. Not a single one of the assigned ones. Tajemnicze rzeczy się tutaj działy. Catch you later. Come back to please an old fireman with a good chat, my boy. Musi być tutaj samotny, zamknięty w szafie. Niewiele ma miejsca do dyspozycji. A my widzimy kolejne drzwi, jednak na nich znajduje się jakaś kartka z zasadami. Rules for use of the dressing room. First, use only those lockers you were assigned along with your entry codes. Second, keep the dressing room clean. Nobody is interested in a mess. Third, the locker by the showers is jammed. Don't try to pry it open. We're working on it. Your management. An advertisement for a unique hydrating lotion for your skin. Well, I have a feeling this place needs something dehydrating. Like a rag, for example. Znów całkiem sympatyczna muzyka przygrywa. Pudło, szafka, wiadro, tym nie będziemy się na razie przejmować, bo widzimy cień kobiety, a podpis wskazuje, że jest to nasza tajemnicza Larissa. Who's there? Ghost in the sheet. Ha ha ha. That's ridiculous. Why does everyone have a problem accepting me as a ghost in the sheet? Looking around, I have the feeling of the most ordinary thing here. Really? The most ordinary thing? A man entering a shower where a woman is showering who doesn't want to leave and tells her that he's a ghost in a sheet? For example, the idea of looking at me hasn't crossed your mind? No, whenever I take a shower, I keep my eyes closed. And I presume you're not making any exceptions because of me? Clever boy. Even if I ask nicely? No. Even if we whistle that melody of yours together? Only through my dead body. I have the feeling, observing your present condition, that won't be a big problem. Did you say something? No. Bo nie żyjesz. Even if I took the sheet off and died? Maybe you could stop bothering me in the shower.
Ach, trudno trafić w te 3 kropki, powiem wam. What's that tune you're whistling? I don't know, it just kind of goes with this place. Larissa, you're just a shadow. Nonsense. But to be honest, I was baffled by that as well. I woke up in the shower and I was so dirty, almost black, so I immediately began to shower. I'm telling you that I was extremely lucky to wake up in here. It would have been such a shame walking through the factory so dirty. Now I can shower until all the dirt is safely washed away. How long have you been taking a shower already? When I think about that, I don't actually know, but it must already be a couple of days. And the fact that you've been taking a shower for a couple of days doesn't seem strange to you? Until everything is washed off, I'm stuck here. What would others think about me? No to trochę jesteś nieskuteczna w tym myciu. Jeśli przez kilka dni nie zdążyłaś się umyć, no to chyba coś jest rzeczywiście nie tak, albo nie da się umyć tego, co jest na tobie. No dobra, jeszcze raz, teraz wybieramy tę pierwszą kwestię. Koniecznie to trzeba zrobić. For example, the idea of looking at me hasn't crossed your mind? No, whenever I take a shower, I keep my eyes closed. And I presume you're not making any exceptions because of me? Clever boy. I tutaj pojawia się nowa opcja. Larissa, posłuchaj. Larissa, listen to me. Think for a while. You woke up for some strange reason in the shower. You have no clue how you got in there. You've taken a shower for a couple of days already, and you don't even know. And you don't even find that strange. You're afraid to open your eyes because you're all black. Larissa, you're not dirty. You're a ghost as I am. A ghost, you say? I thought that to be a ghost, I'd have to wear a sheet like you do. You're a shadow, Larissa. That's probably why you don't have a sheet. That was a joke. I'm not a ghost because... Because? Well, how could I be a ghost and taking a shower at the same time? But you're not taking a shower. That sound is coming directly from you. No water is running here. If you opened your eyes, you'd see the condition this room is in. Nobody will take a real shower in here for a long time. You joker. Okay, so I'll open my eyes for a short moment, and if you're lying, you promise to leave immediately? I feel that's the only way to get rid of you. You're really a ghost in a sheet. That's not possible. We're not in some fairy tale. At least now we're getting somewhere. But how does it look in here, and how do I look? Try to remain calm. You'll soon get used to this. It certainly took me a while as well. Where's Niels? He would help me now. Niels, that's exactly what I'd like to know as well. Tak, długi dialog, ale chciałem zwrócić uwagę na kunszt dosłownego tłumaczenia. Bierzesz prysznic od kilku dni i nawet nie wiesz. Ciekawe zdanie, ciekawie brzmi w języku polskim, no ale dość o tym. Teraz możemy nieco bardziej szczegółowe informacje uzyskać od Larissy. Tell me something more about you. My name is Larissa. Actually, I was the manager of human resources here in Sector Omega. I wasn't here for a long time, but they told me that my predecessor took early retirement. If by early retirement that meant the condition you're in now, I'm not surprised they needed a successor. I wouldn't say that. It just all went wrong in here. I happened to realize that during my short visit. Tell me about Niels. That crook. Imagine that. He fooled me completely. First, he told me how much he loved me. Then he seduced me, and when he realized I was pregnant, he ran away. And I still love him so much. If only I had some proof that it wasn't true, that it's a mere misunderstanding. I have my doubts about Niels running away. Why do you think that? Tell me anything. I'll be grateful for any clue. I found his diary. I think that he may have ended similarly to Hansen. At least everything points in that direction. I beg you,
If you obtain any information which would shed any light on his disappearance, tell me. Until then, I don't want to speak about it. I believe I found out exactly the information you're looking for. Don't tease me. You know I suffer because of him. While I was looking around the storeroom, I found a letter from Niels addressed to you. It reads, Dearest Larissa, always in love, your Niels. So you're all right after all. I fear something really ugly happened to him. I so much want to know what happened to him. I found a door protected by a code in the cellar. Did Niels mention to you what that code might be? Thinking about the diary contents, I think it's connected to individual numbers. Any ideas what the ladybirds are? Ladybird writings started to appear just after I was employed here. Nobody knew what they were supposed to mean. If Hansen, and later on Niels, never mentioned them, I'd say it was some sort of joke. Now I'm more scared. I'd like to ask you something else. No dobra, to teraz... Chociaż nie, chyba mogła jeszcze powiedzieć coś więcej o Nielsie. Tell me about Niels. Tell me something more about Niels. Thinking about it now, we'd known each other for such a short time, but after only a couple of days, we already realized how close we were. It was almost as if we were reading each other's minds. We didn't have to speak, since whenever one of us started to talk, the other finished the sentence. Did Niels talk to you about anything before he left? He was actually more silent than usual. I thought it was because of my pregnancy, but now I see I should have been more persuasive. Well, speaking of which, once he mentioned that he tried to walk in Hansen's footsteps, but I thought it must have been a production issue, so I didn't pay much attention to it. Interesting. I'd like to ask you something else. No i teraz kolejne kwestie. Najpierw zapytamy o cel sektora Omega, a później o kilka innych osób. What's the purpose of Sector Omega? What's interesting is that although I had to manage human resources, I was never told what Sector Omega was for. I have a feeling you weren't alone. I have the suspicion that the only one, apart from Kurt, who knew something was Hansen, and then Niels, before he left. The crook! But I do still love him. At the contract signing, I was told rule number 1, too many questions and you're fired. Didn't you find that a bit strange? It was a well-paid job. It paid off to keep quiet. Looking at your condition now, I seriously doubt that. What can you tell me about... No i jeszcze 4 osoby do obgadania, do poplotkowania o nich i chyba dialog się skończy. Hansen. Hansen was a strange fellow. I didn't quite understand him, but I know he was a good friend of Niels, and I certainly didn't want to see him come to an end like this. Any idea what happened to him? Well, Niels told me that Hansen went mad and jumped off the cable car. I know nothing else about it. Management put a strict information embargo on that case, that even I wasn't allowed to be interested. Weird. Dirac. Jacques Dirac, fanatical porter. I quite like him now, but it took me quite some time to get used to him. Nie dziwię się, osobliwy z niego jegomość. Kurt. The big boss. I didn't get to know him well, but he was a bit of a weirdo. Scott. That pig! He tried to harass me. I put an end to that fast. Just out of plain curiosity, how? I locked him in the dressing room. I chyba cały czas tam siedzi. I think that's enough for now. No dobra, koniec rozmów. See you later. Czas przejść do bardziej konkretnego działania. Ona nadal się myje. Chyba niewiele do niej dotarło z naszej rozmowy. Czy z naszych uwag. No dobra. Niech no pomyślę, bo
Skończyliśmy w przebieralni, no i tak, teraz trzeba przejść do sali A, więc przejdę tutaj korytarzem. No i jesteśmy w hali A, teraz w głąb hali, no i tu znajduje się taka drabina, po której można wejść. Można też zobaczyć, co tutaj znajduje się w ciemnym rogu, tak zwanym. Interesting. There's something stuck inside. I can't see exactly what that something is. Może można to pchnąć. Won't budge an inch. It would need more power. Czyli będziemy czegoś potrzebować, żeby to ruszyć z miejsca. Może na razie się tym nie będziemy zajmować, tylko wrócimy do holu i przejdziemy tam po drabinie w górę. Najpierw w kierunku dziwnej maszyny, gdzie nie ma miejsc interaktywnych, poza przejściem do poczty pneumatycznej. Capsule is closed. A co tu w środku się znajduje? Potwór? Judging by the sound it makes, it has to be the beast I liberated from the locker. Tak, to wtedy, kiedy zrobiliśmy kabum, to uwolniliśmy tego potwora. No a teraz idziemy do przejścia. Już się zaczynam powoli stresować. Prześwit. Interesting. Those light bugs somehow don't fit into this environment. I wonder what they really are. Nie wiem czym są, ale nie zwiastują niczego dobrego. Możemy też otworzyć drzwi do hali B, ale to jest tylko piętro, nie możemy w tej chwili zejść niżej. No ale mniej więcej mamy ogląd na sytuację w hali B, wiemy co się w niej znajduje. Tak, pi razy oko. Przełazimy znowu w dół drabiną i teraz przejdziemy do holu wejściowego, do hali bez... Nie do hali bez powrotem, tylko z powrotem. Z powrotem do hali A oczywiście. I nie ten widok po prostu. Przez poczekalnię chcę przejść do piwnicy. No i teraz poradzimy sobie wreszcie z kodem. Ten kod, który był w dzienniku, ja tam się zastanawiałem, czy to czy ten ostatni wpis oznaczał zmianę powtórną kodu do drzwi, czy nie. Oznaczał, więc zgodnie z tym, co ja tam zapisywałem i co wam tłumaczyłem, kod powinien teraz brzmieć 0745. Wciskamy. Of course, the combination was so obvious. I should have opened the door earlier. No, w dół do piwnicy. Ciemność widzę. Seksmisja, tak. I think that midnight could learn what dark actually means in this place. Se? To po polsku piszą? O proszę. Ne dotykat se. Bardziej po czesku, nie wiem. Ale my jednak dotkniemy. I'll try to open it. I'll try to turn it on. I'll try to turn it on. It was quite a shock. Luckily, being a ghost, there's nothing that can really hurt me. Rzeczywiście. Excellent. I can provide electric shocks. I have to try it soon. Te animacje mają w sobie trochę uroku. No tak, ale otrzymaliśmy nową umiejętność. Jakkolwiek to, co widzieliśmy, mogło mieć urok, nowa umiejętność też może mieć urok, to jednak nie. Jednak wszystko, co tutaj się stanie, będzie w tej chwili dla mnie tragiczne w skutkach, niezależnie od rezultatu moich działań. Bo wracamy po schodkach, po drabinie w zasadzie. Drabina ma szczebelki, a nie schodki, niedouczony głąbie tuku. To taka samokrytyka. Ja tu zapiszę, wybaczcie. Bo ja się spodziewam LP 2,5 albo 1,3/4. Bo ja się tutaj spodziewam problemów, które mi mogą przyprawić o
jakieś nerwowe załamanie i mogę przestać nagrywać, nie chciałbym stracić dotychczasowych postępów. Otóż będziemy, uwaga, uwaga, razić prądem świetliki. Good. The electrical surge paralyzed the light bug for a moment. I could try to get them all concentrated in one spot. Kluczowe słowo na moment. Czyli musimy to robić bardzo szybko. No co długo nie trwało, zamknij się. Przeszkadzasz mi tylko. Musimy je wszystkie zgromadzić, ale one zaraz wylatują. To jest bardzo trudne do zrobienia. No i akurat jak mi dobrze szło. No tak. I wszystkie postępy trafił szlak. Delikatnie mówiąc. Musimy je wszystkie zgromadzić w jednym punkcie. One zaraz wylatują po jakichś 15-20 sekundach. Było blisko, było blisko, było blisko. Już jest daleko. Muszę w nie dokładnie tutaj trafić, widzicie. No nie wiem, czy ja sobie poradzę z tą zagadką. Backspace'em się ją kończy. No, ten gamoń mi sprawił, że wszystkie moje postępy zostały niejako anulowane. Żeby one tak nie odlatywały daleko, to by jeszcze było w porządku. One odlatują strasznie daleko. No i widzicie. Jak mogą takie zagadki być w przygodówkach? To jest strasznie trudna czasówka. Naprawdę, to jest bardzo, niezmiernie wręcz trudna czasówka. No i One zmieniają kierunki dość szybko, się rozchodzą w różne strony. I ja w ten sposób... No nie mogę ich wszystkich zagonić. Żeby to było chociaż 5 sekund więcej rezerwy. To jest przygodówka. Owszem, w przygodówkach mogą być jakieś czasówki, ale one nie powinny być mega trudne. To naprawdę jest straszne, bo jeśli się... Znów, widzicie, miałem je prawie wszystkie i mi się porozłaziły, dlatego że muszę dokładnie nacelować w punkt świetlika. Nie mogę tego zrobić pół centymetra w prawo bądź w lewo, tylko muszą być w tym punkcie. No. I trochę odejdę myszą i mi już ucieknie świetlik. No i jak ja mam to? No, mam anulować let's playa, no moi drodzy. Nie wiem. To jest właśnie to, czego ja nie lubię. Nie lubię udźwigania przygodówek na siłę. No może zrezygnuję na razie z komentarza, będzie mi łatwiej. No. I musi się od razu w drugim kierunku ruszać. Nie mogłaby chociaż przez 2 sekundy nie zmieniać tego kierunku. Świetliczka jedna z drugą. Tak, chciałbym. Marzenia są dobre. Autorzy myślą, że dodadzą opcję pominięcia wyzwania i jest wszystko w porządku. To nie tak powinno działać, bo mimo wszystko pominięcie danego etapu jest jednak jakąś ujmą na honorze. W ogóle uważam, że w ogóle nie powinno być takiej możliwości pominięcia w grach. A co tutaj zrobić? W takiej sytuacji, kiedy jest wyzwanie zupełnie niepasujące do gry. No. Wymaga nie dość, że refleksu i ma bardzo mały margines czasowy błędu, to jeszcze wymaga wielkiej precyzji.
No i już. Szło tak dobrze. No i się rozchodzą. Kliknąłem, nie wlazła do środka. Podlećcie ta reszta do środka, no. Żebym chociaż miał was w jednym miejscu wszystkie. No i te dwie gdzieś po obrzeżach krążą. No niestety. No nie. No już je miałem, już byłem w ogródku, naprawdę. Już się witałem z gąską albo nawet całym stadem, całą hodowlą. Żeby nie wylatywały, no. Teraz tamte dwie pogonił, ale one bez przerwy teraz wylatują. Nie ma szans, nie ma szans. Niestety. Nie, przepraszam. Bardzo was przepraszam, moi drodzy, no ale nie będę męczył się 40 minut czy 50 nad jedną zagadką, albo nawet 2 godziny. Pomijam. Przepraszam. Nie w ten sposób. The large concentration of light bugs turned fatal for them, but it taught me how to summon light. Woozy. Come and watch with me to see if our ghost in the sheet has fun. Not bad. He's starting to get used to it. Leave this up to me. No tak, powiem wam w tej chwili, że gdybym pamiętał przed rozpoczęciem nagrywania, że w tej grze występuje takie wyzwanie, na 99,9% nie rozpoczynałbym nagrywania gry. Jest kilka takich gier, których po prostu nie jestem pewien, czy dam radę przejść. No i nawet się nie zabieram za nagrywanie, bo teraz generalnie się w ogóle zastanawiam, czy ten let's play, czy go nie wykasować, bo po prostu tak jestem zły. Nie powinno być takiego czegoś w przygodówkach, moim zdaniem, zadań zręcznościowych o takim poziomie trudności. I tyle. I to będzie mój najgorszy let's play w dziejach, jaki nagrywam, przez to, że pominąłem zagadkę, że pominąłem wyzwanie, no ale trudno. Zacząłem nagrywać, więc skończę. Okej. Mam możliwość w tej chwili rozświetlania czegokolwiek, ciemności. Więc wracam tu i rozświetlam tę ciemność. I'll cast some light into the cabinet's innards. What do we have here? Some written paper. Let's see what's written there. It looks very interesting. It's a document written by Hansen and it's about Sector Omega. I'll read it. Addressed to anyone who finds it, with a wish that it's not too late. My name is Hansen and I've already worked in Section Omega for many years. It would be safe to say that I was almost born in here. If I'd only suspected what this Omega was about.
now it's too late. I've crossed the border and I'll pay for it. It started innocently one day when I found the door to the cellar wide open, even though it's normally secured by a security code, which only I and Kurt know. I thought that there must have been some mistake, so I shut the door and forgot about the incident. But it happened again a couple of days later, so I decided to set a trap for the intruder. How surprised I was to discover who the perpetrator was. It couldn't be anything of earthly origin. Some huge monster which looked as if it had stepped out of my worst nightmares. Since that day, I've decided to regularly change the code on the door, to no avail. That's why I decided to explore the cell. I descended the stairs expecting the worst to happen to me. In no event could I have expected what I saw. It may sound funny, you can laugh at me, but instead of the terrible monster, I found ladybirds. I haven't time to explain what they revealed to me, but anyway, they let me enter the passage to the place almost no one from this planet, with a couple of informed exceptions, knows. And there I saw the big boss, but he also saw me, and not only that, he sent his servant to destroy me. He told him to make it appear soon. I feel he's here and I have no time. I'll hide this letter in the cabinet in case someone ever finds it. In any case, please give the whole world the message that... the letter ends there. Obviously, Hansen only had time to throw the letter into the case. But that means that he didn't go crazy in the cellar, which I've concluded from Niels' diary. And maybe even Niels didn't. It seems that someone else is guilty. And for that someone, I strongly suspect my new self-proclaimed boss. No nie wiem, wygląda na to, że albo jednak zwariowali, albo tutaj jakaś grubymi nićmi szyta intryga się zawiązała już dawno, która miała na celu, nie wiem, czy rozwalenie tego miejsca w proch i w pył, obrócenie, czy może jakiś sabotaż, czy może zabicie pracowników, czy cokolwiek innego. Tak naprawdę fabuła jest w tej chwili tak zawiła i tak niejasna, że trudno wyrokować, o co tutaj może chodzić. Przechodzimy znów tutaj do hali A i niech ja się zastanowię, gdzie my teraz możemy iść. Możemy iść do piwnicy z powrotem. Przez poczekalnię. Bo w piwnicy też była ciemność. Na szczęście nie trzeba, chociaż tego nie zepsuli, nie trzeba 2 razy kodu do drzwi wpisywać. Ciemność. Food. What? Food. Well, if I wasn't a ghost, I'd probably already be hungry too. Food. Come to me. I think I do have a problem. Gdybym nie był teraz maksymalnie zdenerwowany i zirytowany, to bym się roześmiał, bo ta postać jest naprawdę naprawdę zabawna. Who are you? Food. Come to me. That's not going to work. Ale jest zabawna, ale znów po raz kolejny to powtarzam, przeszarżowana, jest taka wzięta zupełnie nieoczekiwana. No, to jest fajne w tej grze, że zupełnie nie oczekujemy czegoś takiego, bo jest to całkowicie różne od jakichś prawideł, od czegoś, co powinno być w tym miejscu, gdyby gra była fabularnie przemyślana, dobra. Tutaj po prostu jest fabuła pełna niespodzianek. How did you get in here? I was searching for food. Too many bones. Not enough meat. Where are you from? You don't look of this earth. Thousands of years I've been looking for food. The inability of some beings to let go of an idea is breathtaking. You can't eat me. Why? Because I don't want to. But I want to. Naprawdę rozmowa wysokich lotów. A being of your dimensions wouldn't notice any difference after eating me. You are not exactly a giant. True? See, you couldn't feed well on me.
It would be better if you let me go. Maybe you're right. I'll let you go. See, I'm glad we've come to a reasonable arrangement. I knew we'd sort it out together. I was joking. Of course I let you. Drat. I have too many bones inside. You don't like bones, do you? Better bones than nothing. I'm a ghost. And A ghost is intangible. Nothing. Zilch. You wouldn't feed on me. liar, you wouldn't need clothes. That's not clothes. It's a sheet. I'm a ghost, of course. Ghost in the sheet? That's the most nonsensical thing I've heard in centuries. Ha, 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 There's something you can't explain. Ha, 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 ha. Nie no, to jest szalone. No, nieważne, prowadzę dalej rozmowę. Carefully observe this sheet. It's terribly dirty. I've been moving around with it in all this mess. It even fell into some chemical filth. I'm not sure you want to eat it. but I'm hungry. Did a being like you ever encounter a case of diarrhea? I don't like diarrhea, After this sheet, I guarantee you, it'll last for at least 2 months straight. but I am hungry. And what if I find some better food for you? Like what? I can hunt a couple of rats in the cellar for you. I don't want them. They are disgusting. I want something better. You know what? I'll bring you something very tasty. And crispy? Don't worry, it may even be too crispy. So hurry. Phew, that was close. No tak, myślę, że po tym twiście fabularnym pora zakończyć odcinek, jest ku temu doskonały moment. No i wiecie, widzieliście, co się stało. Dlatego też kończymy w tym momencie. Pamiętajcie, że jeśli uważacie, że źle zrobiłem, pomijając, a źle zrobiłem, to możecie zawsze dać kciuka w dół, napisać, że wam się nie podoba. To mnie się osobiście nie podoba. No ale stało się jak się stało. Miałem alternatywę, żeby w ogóle anulować tę serię, albo po prostu ułatwić sobie sprawę z zagadką. No, a na teraz to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.